Carlos Alferreira has raised strong concerns over alleged irregularities in the special intensive revision, warning election registration officers against harassing voters. आमचे SIR चालू आहा तेन्ना म्हणल्यार स्पेशल इंटेन्सिव रिविजन ऑफ इलेक्टरल रोल हांवें भरपूर कंप्लेंट आयकल्या लोकांचे. एक की ERO आहा तो आयकून घेयना म्हूण आनी तेका जाय ते डॉक्युमेंट मागता आनी जे डॉक्युमेंट लिस्टार आहा तेन्ना दाखयले जाल्यार पासून परत लोकांक धाडटा आनी सांगता आनी डॉक्युमेंट हाड म्हूण. हांव एक EROक वॉर्निंग दितां, ते लिस्ट इलेक्शन कमिशनान दिले ते तुमी कबूल एक्सेप्ट करपाचे. लोकांक फकाणां करनाका, कित्याक ही मांडणी तुमची लोकांक एक्सक्लूड करपा आनी इन्क्लूड करपाचें न्ही. सेकंड हांवें आयकलां की थिंगा BLA बसतात म्हूण. कोण? BJPचे BLA बसतात म्हूण थिंगा ERO बरोबर आनी ते डिक्टेट करतात कितें करपाक. हांव सेकंड वॉर्निंग दितां EROक, हांकां भायर घालात, भितर हाडूंक जायना तांकां. हे हियरिंगांत तांकां बसोवपा जायना भितर. थर्ड, हांवें आयकलां की थोडे BLA आमचे नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ऑब्जेक्शन फायल केल्या इन फॉर्म 7, फॉल्स ऑब्जेक्शन फायल केले आमचे लोकांचें नांव डिलीट करपाक, वोटराचें नांव डिलीट करपाक. इट इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स अंडर सेक्शन 31 ऑफ द RP Act 1950. आनी हांव ते फॉर्म काडून हे BLAचे कोण फॉर्म 7 बोल्ले ते हांव फायल करतलो, FIR कंप्लेंट घातलो, कोर्टान पासून घातलो, कित्याक असलें करूंक जायना. आनी हांव जाणा थोडे BLA मागीर सांगतले हे म्हजे सिग्नेचर न्ही, हो BLO म्हणटलो हांव नेणा कोणें दिले म्हूण. हे फॉर्म आयदर ऑनलायन दिले तेजे ट्रेस जातले, नाजाल्यार BLOक दिले, BLO कबूल सांगपाक कोण दिले ते फॉर्म. बेश्टे देवासून पावना ते ERO कडेन. सो कोणें दिले ते. Harindra Singh, former founder and promoter of the Sunburn Festival, met Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Wednesday to discuss pending matters. Speaking to reporters after the meeting, Singh clarified that the discussion was limited to old issues and that no fresh matters were taken up. He also categorically stated that the Formula 4 event has no connection with him, adding that it is not his event. No further details were shared about the issues discussed during the meeting. आमचे BLAक कोण आहात ते तांकां वॉर्निंग दिता, फकाणां करनाका, तुमी फोंडा पडटले.